So mga brad at sis, ito brad oh. Na siya brad oh. Hindi na siya brad, maganda brad oh. Yan brad oh. Palitan natin ito brad at sis oh. Samahan niyo ako. Let's go. Yan na brad oh. Nakuha ko na brad. Yung size ng ano brad, 10 mm. Ito siya brad oh. Yan ako lang to ng Phillips screw brad oh. Palitan ko to brad ng ganito brad oh. At sis, ito lang brad yung palit ko brad oh. Ito yung pusa ko brad oh. Ming 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 Ming. Yan ako lang to brad oh. Yan ako lang ng lighter brad. Yan na siya brad oh. Kunin ko to brad oh. Palit ko to brad oh. Yan na siya brad oh. Tali lang dito brad oh. Parang ganito rin pagtali brad oh. Tali rin to brad oh. Ganyan lang brad at sis oh. Ganyan lang brad oh. Tapos ganyan lang brad oh. Ganyan sa brad. Tapos ito brad oh. Hugutin lang ito brad oh. Paikot mo lang brad pa ganyan brad oh. Tapos ito brad, paikot lang na paikot. Yan na brad at sis oh. Ganyan lang brad oh. Ginaganyan ko lang brad oh. Ikot-ikot ko lang brad. Tapos ito brad oh. Ikot lang brad. Yan na brad at sis oh. Yan sa brad oh. Pag inangat mo yan brad, ito brad oh, maangat ito brad oh, pag ganyan brad oh. Lagay natin brad at sis. Ito brad oh, ang guide oh. Kailan pangalan brad sa ganyan brad? Sorry brad. Ito brad oh, ganyan pangalan brad oh. Lagay ko lang brad at sis. Okay na mga brad. Try natin brad. Ayan na brad oh. Chok brad ah. Maraming salamat sa panonood mga brad at sis. Sana may natutunan naman kayo. Konting kaalaman. God bless you all. Bye-bye.